اللہ सुबहाना ओताल पर भरोसा। 2 सही बुखारी नंबर 5705 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि 70,000 मुसलमान बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी खुसूसियात बयान की हैं। पहली खुसूसियत यह है कि वो अपने आप को रूहानी तराकीब के साथ पेश नहीं करते। ये इस वक्त होता है जब कोई शख्स कुरान पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मरबूत अल्फाज पढ़ता है और किसी बीमारी या परेशानी के इलाज के लिए अपने आप पर दूसरों पर फूंक मारता है। ये तरीका बहुत सी अहादीस के मुताबिक मुकम्मल तौर पर हलाल है, जैसा कि सही बुखारी नंबर 5741 में मौजूद है। हराम की किस्म वो है जब कोई शैतानी अल्फाज इस्तेमाल करे। बदकिस्मती से हलाल तराने जायज़ होने के बावजूद बाज़ मुसलमान उनसे इस कदर मशगूल और वाबस्ता हो जाते हैं कि वो अल्लाह ताला पर भरोसा करने से ज़्यादा उन पर भरोसा करते हैं। मतलब वो तकरीबन ऐसा बर्ताव करते हैं कि वो सिर्फ इस सूरत में ठीक हो जाएंगे जब वो कोई तराना करे, गोया शिफा की ताकत इसी में है। ये अकीदा अल्लाह ताला पर सच्चे भरोसे से मुतसादिम है, जैसा कि हकीकत में हर चीज़ का सरचश्मा अल्लाह ताला ही है। वो सिर्फ कुछ लोगों का इलाज करने का इंतखाब करता है, जैसे कि रिवायती दवाई या तराने। एक मुसलमान को कभी भी तराशों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, उनके बगैर कामयाब नतीजा पर यकीन करना मुमकिन नहीं। ये इसके मशाबे है जो रूहानी मशक़ें पढ़ता है, इस यकीन के साथ कि अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो वो बीमारी और बदबख्ती से महफूज नहीं रहेंगे, या उन्हें यकीन है कि वो किसी तरह किसी की तकदीर बदल सकते हैं, जो कि सरासर गलत है। अल्लाह बुलंद लोगों की हिफाजत करता है और वो रूहानी मशकों के साथ या उसके बगैर ऐसा कर सकता है, यानी वो किसी चीज़ के हुसूल के लिए किसी चीज़ पर मुनहसर नहीं है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दवाई जैसे असबाब को इस्तेमाल करते हुए जो उसने उन्हें फराहम किए हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए खुलूस दिल से अल्लाह ताला की इताअत करनी चाहिए और हर हाल में उनके लिए बेहतरीन नताइज का इंतखाब करने के लिए अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। क्या होता है इसका फैसला करने में किसी दूसरे का कोई कंट्रोल नहीं है और इसलिए डरना नहीं चाहिए। बाब 9 तौबा आयत 51। कह दो कि हम पर हरगिज नहीं मारे जाएंगे मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है, वो हमारा कारसाज है और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। मजीद बरा रूहानी मशागिल में मशगूल होना अक्सर एक बदतर बीमारी का बाइस बनता है, जिसके बाद वो असल में खौफजदा होते थे, यानी पीराउनिया। पागलपिन इंसान को अल्लाह, बुजुर्गी और लोगों के बारे में मनफी सोचने का सबब बनता है। ये सिर्फ ईमान की कमजोरी और दूसरों के साथ ताल्लुकात को खराब करने का बाइस बनता है। इसके अलावा इस्लामी तालीमात का बुनियादी हदफ अल्लाह ताला की अमली इताअत है, न कि मंतर करना। एक मुसलमान हलाल तराने इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यह समझना बेहतर है कि मदद का सरचश्मा अल्लाह ताला है और कोई चीज़ इसकी मदद को रोक नहीं सकती और ना ही उनकी मदद कर सकती है अगर वो उनके लिए कुछ और फैसला करे। रूहानी मशकों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने के साथ एक और मसला, जैसे कि तराने, ये है कि जब ये लोग मुश्किलात का सामना करने के बजाय पहले अपने आप को और अपने तर्ज अमल का मुशाहिदा करने की बजाय ये देखने के लिए कि क्या उन्हें इसमें बेहतरी लाने और अल्लाह की इताअत पर साबित कदम रहने की ज़रूरत है, बरगुज़ीदा सब्र से राहत के इंतज़ार में वो उनपढ़ और नातजुर्बाकार लोगों की तरफ रुजू करते हैं जो रूहानी मशकों के ज़रिए दुनियावी चीज़ों को ठीक करने का दावा करते हैं। जैसा कि पहले इशारा किया गया है, ये लोग सिर्फ एक मुसलमान को ऐसी बीमारी इख्तियार करने का बाइस बनते हैं जो उनके इब्तिदाई मसले यानी फालिज से कहीं ज़्यादा बदतर है। वो मुसलमानों को बावर कराते हैं कि उनके मसाइल तो माफ़ौक़ अलफितरत मखलूक़ात जैसे जिन्नात या काले जादू की वजह से पैदा हुए हैं जो किसी ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किए। अगरचे जिन्नात मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए दुनियावी मामलात में लोगों को मुतासिर करना बहुत कम होता है। इसकी वजह से मुसलमान छोटी छोटी बातों पर सख्त बेवकूफ़ और तवहुम परस्त हो जाते हैं और यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर भी शक करने का बाइस बनते हैं। ये सिर्फ दुश्मनी और टूटे हुए ताल्लुकात की तरफ जाता है। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो इस्लामी इल्म हासिल करने और उस पर अमल करके अपने ईमान को मजबूत करें। ये उन्हें ऐसे बेवकूफ़ लोगों की तरफ रुजू करने से रोकेगा जो अपने मसाइल खुद भी हल नहीं कर सकते, दूसरों के मसाइल को हल करने दे। मजबूत ईमान उनको मुतासिर होने से रोकेगा क्योंकि वो अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करेंगे।
مضبوط ایمان ایک مسلمان کو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ساری مخلوق ان کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دے۔ اسی طرح ساری مخلوق ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور ہر معاملہ اور صورتحال ایک طے شدہ اور ناقابل تغیر منصوبہ یعنی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔ تمام اسلامی تعلیمات میں اس کی تلقین کی گئی ہے، جیسے جامع ترمذی نمبر 2516 میں موجود دور رس حدیث آخر میں اسلامی تعلیمات سے جڑے روحانی مشقوں میں مشغول ہونا بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے خزانے کے ساتھ اس دکان کی طرح برتاؤ کرنے کی ترغیب دیتا ہے جہاں سے کوئی شخص کچھ روحانی مشقوں کے عوض اللہ تعالیٰ سے دنیاوی چیزیں خریدتا ہے۔ یہ انتہائی اہانت آمیز اور غیر مخلصانہ رویہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کریڈٹ کارڈز نہیں ہیں جن سے دنیاوی چیزوں کی خریداری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ بچہ ویزا، بجائے اس کے کہ انسان کو ان کی جگہ معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کی طرح برتاؤ کیا جائے اور گاہک کے طور پر کام نہ کیا جائے۔ انہیں چاہیے کہ اس نے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اس نے ان کو دی ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے صدق دل سے اس کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے حلال دنیاوی چیزیں مانگنے کی اجازت ہے، جس کی توثیق قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہوتی ہے، لیکن دوسرے طریقوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ غلط استعمال کا باعث بنتا ہے۔ ہدایت کے دو ذرائع اور اللہ تعالیٰ کی طرف گاہک کی قسم کا رویہ اختیار کرنا۔ آخر میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی ہدف اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرے، پھر ہر حال میں ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ زیر بحث اہم حدیث میں اگلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مسلمان ایمان نہیں رکھتے شگون سے متاثر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث المفرد نمبر 909 میں برے شگون کی طرف توجہ نہ کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ اس طرح کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنے کے مترادف ہے۔ برے شگون پر توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر انسان کے رویے اور اعمال پر پڑتا ہے۔ اگرچہ کالا جادو اور نظر بد حقیقی ہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کائنات میں ایک پتے کے پھڑپھڑانے سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مرضی کے بغیر رونما نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بدگمانیوں سے نہ گھبرائے اور نہ ہی چڑیلوں اور جادوگروں سے ڈر کر ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ ایسی چیز کو انجام نہیں دے سکتے جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہ کیا ہو۔ اس کے بجائے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کو اس کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور اپنے جائز اعمال اور انتخاب کو جاری رکھنا چاہیے اور صرف روایات کے مطابق برائیوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تائید اور غالب انتخاب اور فرمان پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔